So here again, sharing a travel video from our official Travelastic actually. So, this is Limpapa, kanang end part na sa Zamboanga City. This is actually part of the ancestral domain of the Sobanon ICC's IPs in Zamboanga, and then kana mo na siya mong maagian, and then the Pangian Bridge actually last August nangagi sab mi diri, maagian pa ang bridge but now dili na jud siya pwede no. So mo nang nag-reroute. And then, yeah, that's the bridge na di na maagian. And then, quick lang. Quick. Yan. Mao na siya mo ang tuyo dito. And then, na-shock me. Or me, na-shock jud ko. Kay naday violet nga sili. Si Attorney Bell, nagdala pa jud ana og similya. And then, one of the highlights, yan. Visit sa MNLF Snake Camp sa Panganuran, Cebu. So actually, this is still part of the Kulibugan, ICC's IP's ancestral domain, no? In this part of Cebu. So, syempre, picture. Dili baya ordinary na makahigayon tag mga ingon ani, makabisita o kampo sa MNLF. So, yan, nag-explore mi diri, kipasulod mi. And then, ingon pa si Sir George, nga diha pa daw siya tig-date sa una sa ubos. So, kana na ko nakita ang office of the state chairman. Then, nag-zoom ko, kay naa daw isa kamuhon dito, kay since lagi ancestral domain ni. And then, padulong mi sa isa ka muhon pa. Na, then kanang ginatudlo ni Sir George is another muhon sa dagat, no? Kay ancestral domain lagi ni siya. So, li pod mi kung unsa diha kalalom. Char lang. And then, balik na mi, yun, sharing na lang the pictures of our visit to this part of Cebu. Thanking for the opportunity to come here. Yun, thank you.